আমি অন লাইভ করে দিয়েছি। নমস্কার, আজ আবার জয়মা বুটিকে থেকে এসে গেছি। জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবের থেকে একটা লাইভ নিয়ে। আপনারা যেখানে থেকে নোটিফিকেশনটা পাচ্ছেন একটু ঝটপট জয়েন হয়ে যান আর আমাদের সাথে থাকুন। আমরা কি দেখাচ্ছি একটুখানি দেখুন, আর যদি কোনো কিছু পছন্দ আসে তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই বুক করতে পারবেন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে স্ক্রিনশটটা তুলে দিয়ে দেবেন। আর আস্তে 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 হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে স্ক্রিনশটটা তুলে দিয়ে দেবেন আর নিজেদের নাম, ফোন নম্বর, পুরো অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেবেন। আপনাদের বাড়ি অবধি पहुंच जाए। ठीक है जी, ठीक। और नमस्ते सभी को, आज फिर आ गए हैं। सभी को नमस्कार करके आज का लाइव शुरू करते हैं। आज फिर आ गए हैं जयमा बुटीक फैशन हब की तरफ से। आप सभी को रिक्वेस्ट है, अगर अभी कोई जहां से भी ज्वाइन कर रही है जरा आप लोग लास्ट तक रहिए। और कुछ साड़ी हम दिखाएंगे, अगर पसंद आता है तो उसको आप लोग अगर लेना चाहती हैं तो उसको स्क्रीनशॉट लीजिए। और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 8840649319, उसमें स्क्रीनशॉट देके भेज दीजिए अपना नाम, फोन नंबर, पूरा एड्रेस के साथ। ठीक है। और जो भी है जरा जयमा बुटीक जो फेसबुक में पेज है उसको जरा आप लोग थोड़ा लाइक कर लीजिएगा। और जो यूट्यूब चैनल है नेचुरल नेचर ब्लॉग, उसको भी जरा लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो बेल आइकॉन है उसको थोड़ा प्रेस कर लीजिएगा, तब जब भी हम लाइव में आएंगे तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जैसे अभी हम जयमा बुटीक लाइव में है, जयमा बुटीक फैशन लाइव से आ रहे हैं, लेकिन यूट्यूब चैनल जो है उसमें भी आ रहे हैं। यूट्यूब चैनल नेचुरल नेचर ब्लॉग से भी हम लाइव आ रहे हैं। ठीक है। यूट्यूब जो चैनल है उसमें थोड़ा ब्लैक ब्लैक आ रहा है, साफ नहीं। এটা যে কিছুতেই সাফ হয় না, আমি তো বুঝতে পারি না যে কেন কালো কালো হয়। ফেসবুকটা পরিষ্কার আছে, এটা কালো হয়ে আছে। फेसबुक साफ है लेकिन ये इसमें डार्क काला, जब फोटोटा ऐसे जाए, जब वीडियो हो जाता है तब उतना खराब नहीं लगता, लेकिन अभी काला काला ब्लैक ब्लैक आ रहा है। जैसे फेसबुक में साफ आ रहा है लेकिन यूट्यूब में एक तो कालो कालो की जाने क्या नहीं ना। चलो शुरू करबो किंतु ओहो পড়ে না যায় সব করে, ওটা দিয়ে কি করবো জিনিসগুলো তো এটা বললে না পিছলে যায়। ठीक है। अच्छा हमको देखा है, सुना जाच्छे ठीक करे, हमको दिखाई या सुनाई जा रहा है ठीक से? पूरा पसीना से देखिए, पसीना पसीना में चुलगुलो बसे गए। बाप रे बाप की घाम रे बाबा। चलिए आज जो भी साड़ी दिखाएंगे थोड़ा माने कम बजट में है, माने कम प्राइस में ही दिखाएंगे, कम प्राइस है। इसलिए आपसे जो रिक्वेस्ट है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो अभी देखिएगा थोड़ा जहां से भी देखिएगा थोड़ा लाइक कीजिएगा। जहां भी एफबी हो या यूट्यूब चैनल से हो, आप लोग थोड़ा लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। कैसा लगा, नहीं लगा, अच्छा लगा तब भी कमेंट कीजिएगा, खराब लगा तब भी कमेंट कीजिएगा। और अगर पसंद आता है तो स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारा व्हाट्सएप नंबर 8840649319 में भेज दीजिए। ठीक है। चलो আজকে যে শাড়িটা দেখাচ্ছি দেখতেই পাচ্ছো যে আজকে কি শাড়ি দেখাচ্ছি।
आज नया साड़ी लाए हैं एकदम आप लोग के लिए। देखिए पहले कलर देख लीजिए। देखिए इस तरह से हम रखे हैं। अगर ये साड़ी जब दिखाएंगे उसके बाद अगर पसंद आता है तो इस तरह से ही स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्लिक कीजिएगा और भेज दीजिएगा हमारा व्हाट्सएप नंबर में, जयमा बुटीक फैशन हब का व्हाट्सएप नंबर। देख लीजिए एकदम माने ये टर्कोइज ब्लू के साथ मेरून में है, ঠিক আছে। এটা একদম মানে মানে আকাশী আকাশী নয়, এটা একটুখানি ডার্ক ব্লুর মধ্যে হচ্ছে। গ্রিন আসছে না তো, না গ্রিন আসছে না। यूट्यूब एकदम माने यूट्यूबो ठीक कलर আসছে, फेसबुको ठीक कलर আসছে, जैसा कलर आ रहा है उसी कलर में है, ठीक है। देखिए ये बोमकाई सिल्क है, ये बोमकाई सिल्क, এটা बोमकाई सिल्क হচ্ছে। ঝটপট ঝটপট দেখাবো, অনেকগুলো কালার দেখাবো, যার যেটা পছন্দ আসবে। देखो এটা आंचल, ये आंचल हो गया। जो जो पसंद आता है झटपट माने बुक कीजिए, इतना कम प्राइस में नहीं मिलेगा, ये बोमकाई है इसलिए। कलर भी काफी दिखाएंगे, जिसको जो पसंद आता है वो झटपट बुक कीजिए। दुर्गा पूजा का शॉपिंग अभी से कर सकते हैं। दुर्गा पूजा शॉपिंग तो অলরেডি শুরু হয়ে গেছে, দেখে নিন। এটা আঁচলটা দেখাচ্ছি। ওই জন্য দুর্গা পুজোর শপিং এর জন্য সব রকমের শাড়ি কিনতে হয়, তো একটু দাম কমের মধ্যে কিনতে হয়, একটু দাম বেশির মধ্যে কিনতে হয়, ঠিক আছে। আর কালারটা দেখো কি সুন্দর, एकदम मोर टोन की, माने ब्लू तो एकदम कलर काफी खूबसूरत है। ये आसमानी भी नहीं है लेकिन काले थोड़ा वो पिकअप कलर का है, पिकअप যেটা একদম মানে मोर कोंठी बोलते पारेन एकदम। देखो और পুরোটা মেরুন দিয়েছে। ये जो आंचल हो गया मेरून में, देख लीजिए। এই দেখো পুরোটা এমন। আমি একটা খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি ভালো করে, তোমরা বুঝে যাবে। এসব শাড়ি খোলা মুশকিল। ये हो गया ब्लाउज, ये हो गया ब्लाउज। सॉलिड कलर है, एक कलर ब्लाउज दीजिए, যেমন आंचल तेमनी ब्लाउज। जिसको जो पसंद आता है झटपट बुक कीजिएगा। ये सब वन पीस है, माने एक एक कलर का एक एक पीस होगा, इसलिए बाद में अगर कहीं का ये कलर चाहिए तो वो नहीं मिलेगा, ठीक है। এই দেখো খুব সুন্দর, দেখো পুরো কালারটা দেখো একদম মোরকন্ঠী কালার। আর দেখো বর্ডারটা দেখো একদম কত সুন্দর। এত কম দামে এত সুন্দর শাড়ি তোমরা পাবে না। আর দুর্গাপুজো এসে গেছে, দুর্গাপুজোর শপিং শুরু হয়ে গেছে, তাই জন্য যারা যারা দেখছো তাদের কাছে রিকোয়েস্ট আছে, যদি পছন্দ হয়ে যায় ঝটপট বুক করো। আর অনেকগুলো কালার দেখাবো, আর তার মধ্যে থেকে তোমরা যদি নিতে চাও তাই জন্য যে আগে পাঠাবে তার কাছে আগে যাবে, ঠিক আছে। ये देखो এটা পুরো বডি হয়ে গেল, ये आंचल हो गया, ये आंचल है, ये पूरा बॉडी है। ये बोमकाई सिल्क है। चलिए ये कलर दिखा दिए, अब इसका दूसरा कलर दिखाते हैं, फिर इसका प्राइस बताते हैं। हम बोले ना इसका कई कलर दिखाएंगे, इसलिए जो पसंद आता है झटपट बुक कीजिए, क्योंकि हर कलर अपने आप में एक है। প্রত্যেকটা কালার নিজের মধ্যে একটা আলাদা। এ বলবে আমাকে দেখো, ও বলবে আমাকে দেখো, কারণ হচ্ছে যে কোনো কালারটা অন্য জোর নেই। মানে এই মানে দুর্গা পুজোর সময় যদি এই টাইপের একটা কালারের শাড়ি হয় তো একটা আলাদাই লুক দেয়। দেখো এটা একদম গোল্ডেন ইয়েলোর সাথে আকাশি রং, গোল্ডেন ইয়েলোর সাথে একদম আকাশি রং, কালারটা দারুণ কালার হচ্ছে একদম। দেখো পুরোটা একদম কি সুন্দর, ब्लाउज पीस सह, শুধু শাড়ি নয় ब्लाउज पीस भी है। देखिए ये हो गया आपका आंचल का पोर्शन, और बॉर्डर में ये जा रहा है, बॉर्डर এটা যাচ্ছে बोमकाई सिल्क হচ্ছে একদম। झटपट झटपट देखो कलर अनेक देखाबो, बहुत सा कलर दिखाएंगे, जिसको जो पसंद आता है झटपट ले लीजिए। देखिए এর আঁচলটা একদম এমনি খুব সুন্দর কালার গুলো আছে, এবং ঝটপট ঝটপট দেখাম। এটা পুরোটা খুলবো না, নালে পাঠ করতে ভীষণ অসুবিধা হয়ে যাবে। আমি এদিক থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই দেখো এটা हो गया आंचल, ये आंचल का पोर्शन हो गया। अब पूरा बॉडी आपका इस कलर में रहेगा, তাও খুলে ही যাচ্ছে, কাগজগুলো তো আগে বেরিয়ে যাবে। पूरा बॉडी गोल्डन येलो में रहेगा, ठीक है। और आसमानी कलर का ही आपका इधर गोल्डन ये हो गया ब्लाउज पीस ना, এটা উপরে থাকবে তো, এটা পুরো বডির আছে। আর ये देखिए ये हो जाएगा ब्लाउज पीस, এটা হয়ে গেল सॉलिड कलर है ब्लाउज पीस दीजिए। जो जिस कलर का आपका आंचल रहेगा उसी कलर का ब्लाउज पीस है, ठीक है। चलिए इसका दूसरा कलर दिखाते हैं, प्राइस बताते हैं, आप लोग देखते रहिए। जहां से भी ज्वाइन मैंने आप लोग को नोटिफिकेशन गया है या आप लोग देख पा रहे हैं जयमा बुटीक फैशन हब का लाइव, तो जहां से भी है आप लोग थोड़ा ज्वाइन कीजिए। चलो এটা পরে পাঠ করা যাবে, ज्वाइन कीजिए झटपट, क्योंकि ये सब वन पीस है, दूसरा पीस नहीं मिलेगा, দ্বিতীয় পিস একদম পাওয়া যাবে না। বলছি না সব যে মানে কালার গুলো একদম মানে মানে আলাদাই। একটা পুজো হোক, একটা পার্টি হোক, বিয়ে বাড়ির সিজন আছে,
কেউ যদি বিয়ে বাড়িতে এক ধরনের নমস্কারী বা এক ধরনের যদি মানে যারা ননদরা পড়তে चाहो तो এই টাইপের শাড়ি পরতেই পারো। দেখো কি সুন্দর, एकदम मेरून के साथ डार्क ग्रीन में है, মেরুনের সাথে ডার্ক গ্রিন পুরো। देखिए ये आंचल का पोर्शन है और ये बॉडी का पोर्शन, এটা বডির পোর্শন। খুব সুন্দর কালার, দেখো খুব সুন্দর শাড়িগুলো। কেউ মানে তোমাকে, তুমি যদি পরে যাও তো কেউ তোমার বুঝবে না যে এত কম রেঞ্জের এত সুন্দর শাড়ি হতে পারে। যখন দামটা বলবো তখন শুনবে, তখন আশ্চর্য হয়ে যাবে যে এত কম দামে জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবেই দেয়, অন্য কোথাও পাবে না। জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাব এত কম দামে এত সুন্দর শাড়ি দেবে, তোমরা একদম মানে একদম নিশ্চিন্তে পড়তে পারো। এই দেখো এর আঁচল দেখো, आंचलটা দেখো একবার, দেখো একবার শাড়িটার आंचल देखो पूरा। देखिए ये आंचल का पोर्शन है और पूरा बॉडी एकदम डार्क बॉटल ग्रीन के साथ मेरून कॉम्बिनेशन का दिया है। देखिए ये एकदम बॉर्डर, देखिए एकदम एक से एक कलर। जार जेटा पसंद आसছে झटपट झटपट बुक করে নিয়ে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ नंबर হয়ে গেল 8840649319। हम लोग का व्हाट्सएप नंबर हो गया 8840649319। ये देखिए सॉलिड कलर का ब्लाउज पीस है। ये देखिए एकदम পুরোটা মানে बोमकाई सिल्क হচ্ছে, ये बोमकाई सिल्क है। इतना कम प्राइस में एकदम अच्छा, आपको कपड़ा भी दिखा देते हैं कि कितना ट्रांसपेरेंट है। देखिए देखिए ये देखो কত সুন্দর কাপড়টা, ঠিক আছে। और काफी हल्का में भी है, आप लोग इसको डेली यूज में भी कर पहन पाइएगा। शादी में किसी को देना है तो उसमें भी दे सकते हैं, अपने पहनिए, पूजा का टाइम है। देखिए एकदम কি সুন্দর আঁচলটা, ঠিক আছে। চলো এর আরো কালার দেখাচ্ছি। পুরো খুলে তো একদম মানে যত আমি ভাবছি খুলবো না, পুরো খুলেই যাচ্ছে, এমন খুলছে যে পার্টি করা যাবে না, একদম বিচি কিচ্ছু খুলে যাচ্ছে, এদিক থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ওদিক থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। এইসব শাড়ি গুলো না মানে পাট করতে না বড্ড অসুবিধা হয়ে যায়। এত হালকা শাড়ি না, কিন্তু না খুলে দেখালেও তোমরা তো আঁচলটা বুঝতে পারবে না যে আঁচলটা কি ধরনের আছে, ঠিক আছে। ওই জন্য দেখো এইটা একদম গোল্ডেন येलोর সাথে মেরুন, ये एकदम देखिए गोल्डन येलो के साथ मेरून कॉम्बिनेशन में है। देखिए एकदम এই দেখো, দেখেছো কত সুন্দর রংটা, খুব সুন্দর আছে। আমি বললাম আজকে এখন বোমকাই দেখাবো, অনেকগুলো কালার দেখাবো। এই দেখো আঁচলটা, इसका आंचल देखिए, এর আঁচলটা দেখো খুব সুন্দর, একদম কালার গুলো এত সুন্দর না যে মনে হবে যে কোনটাকে ছাড়ি আর কোনটাকে নিই। এই দেখো খুব সুন্দর आंचल देखो। এই इसका जो आंचल है ये एकदम आंचल आपका गदवाल कांजीवरम उस टाइप का आंचल में है। देखिए आंचलটা দেখেছো, एनी टाइपेर তোমার गदवाले आंचल থাকে। आंचल का जो डिजाइन है इस तरह का गदवाल में रहता है। एकदम देखो কি সুন্দর আঁচলটা, কত গ্লেজ দিচ্ছে। আর দেখো আমি সামনে থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখো পুরো বডিটা একদম ইয়েলোর মধ্যে, মানে ইয়েলো মানে কি গোল্ডেন ইয়েলো, ঠিক আছে। খুব সুন্দর শাড়িটা। আর দেখো দু পাশেই একদম बोमकाई बॉर्डर আছে। ये सब बोमकाई सिल्क है, इसको नहीं पूरा कर रहे हैं। जिस तरह का आंचल है उसी तरह का आपका ब्लाउज पीस भी दिया गया है, मेरून कलर का ही ब्लाउज पीस दिया गया है, ठीक है। जल्दी से जल्दी जो 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 पसंद आता है, क्योंकि ये सब वन पीस है, झटपट झटपट आप लोग को जो पसंद आता है आप लोग बुक कर सकते हैं। देखिए ये इस तरह से होगा, ये ब्लाउज पीस हो जाएगा, मेरून कलर का आपका दिया है आंचल, उसी में ब्लाउज पीस होगा। ये गोल्डन येलो में है, ये पूरा एकदम आपका वो पूरा बॉडी में जाएगा, ठीक है। এটা আছে, চলো আরো এক পিস দেখাচ্ছি। जोन रंगगुलो আছে না सब कलर गुलो एक से बढ़कर एक আছে, एक से बढ़कर एक कलर में है। एकदम कोई भी पहनेंगे एकदम उसको अलग ही लुक लगेगा। যদি কেউ নমস্কারিতে নিতে চাও খুব কম দামে তো হতে পারে, নমস্কারি দেওয়ার জন্য নিতে পারো। আমি তো বলবো নিজেরা পুজোর সময়, পুজোতে অনেক মানে শাড়ি লাগে, অনেক গুণ শাড়ি লাগে, তার মধ্যে একটা শাড়ি বোমকাই সিল্ক হতেই পারে। দেখো খুব সুন্দর শাড়িটা, এত সুন্দর সুন্দর কালার দেখিয়েছি। যদি কেউ পরেও দেখো তো তাদের রিকোয়েস্ট আছে তারা প্রথম থেকে দেখো, তাহলে বোমকাই একটা না একটা তোমার রং কালার পছন্দ আসবেই আসবে। দেখো কি সুন্দর আকাশের মধ্যে, আকাশের সাথে খয়রা দিয়েছে, আকাশের সাথে দেখো খয়রা, এইটা পুরো বডিতে যাচ্ছে। আর ये आंचल का पोर्शन है, দেখো এটা आंचल হয়ে গেল आकाशी साथे खयरा, माने आकाशी ना माने टर्कोइज ब्लू के साथ, टर्कोइज ब्लू के साथ। देखिए ये पूरा माने बिंदी बिंदी में है, बॉडी में मेरून कलर में, और ये आसमानी कलर का आपका हो जाएगा आंचल। और इसी में आपका दिया है ब्लाउज पीस, এটা ব্লাউজ পিস সলিড কালারের ব্লাউজ পিস। এবং ঝটপট ঝটপট জয়েন করো, পুরোটা আমি খুলছি না।
আগে খুলে দেখিয়েছি, তিনটে খুলে দেখিয়েছি, ওই ধরনেরই হচ্ছে, খালি কালার আলাদা। আমি ब्लाउज पीसটাও देखे দিচ্ছি, आंचलটাও देखे দিচ্ছি। এত সুন্দর শাড়ি, देखिए इस तरह से लीजिएगा तब समझ में आ जाएगा कि आपने कौन वाला भेजा है। झटपट भेज दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर जय मां बुटीक फैशन हब का व्हाट्सएप नंबर हो गया 88406493। और सबसे ज्यादा याद रखिएगा ये सब 1 पीस है, इसलिए जिसको जो चाहिए पसंद आता है वो झटपट बुक कीजिए, क्योंकि ये सब 1 पीस है, इसका दूसरा पीस नहीं होगा। कई जन है जो साड़ी मैंने सेल हो जाता है ना, तब उसी साड़ी को बार बार ये कलर लेना है, ये कलर लेना है, तब हम लोग के पास बहुत असुविधा हो जाता है। जो आपको पसंद भी आया, लेकिन ऐसा कलर पसंद आया जो हमारे पास ऑलरेडी सेल हो चुका है, ठीक है। ওই জন্য যাদের যাদের পছন্দ হচ্ছে, দেখো এটা একদম মানে তোমার रानी कलर के साथ ग्रीन में दिया है। पहले कलर दिखा देते हैं, किसी को अगर पसंद आता है तो इस टाइप का आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही सकते हैं। রানী কালারের সাথে গ্রিন একদম তোমার হচ্ছে মানে শাড়িটা কম্বিনেশনটা। এটা দেখো বর্ডার হয়ে গেল, এই দেখো पूरा आंचलটা एकदम ग्रीन है। ये सब बोमकाई सिल्क है। ये हो गया बॉडी। झटपट झटपट बुक कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8840649319, एकदम बुक कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा आंचल का पोर्शन, ये पूरा बॉडी, बॉडी में भी पूरा बिंदी बिंदी है। हम एक पीस दिखाए थे खोल के भी कि कितना ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, একদম দেখাচ্ছি তোমাদের। এরকম এই ধরনের আছে। আর এই ব্লাউজ পিসটা আমার মনে দাঁড়া, ব্লাউজ পিসটা এই যে ये हो जाएगा ब्लाउज पीस, গ্রিন में ব্লাউজ পিস, এক কালারে ব্লাউজ পিসটা দিয়েছে, যেমন আঁচল থাকবে তারই তোমরা ব্লাউজ পিস পাবে, ঠিক আছে। চলো দেখে নিয়েছো, বোমকায় অনেকগুলো দেখিয়েছি, যার যেটা পছন্দ হবে তোমরা ওটাকে বুক করতে পারো। হ্যাঁ, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার খোলা আছে। এই দেখো এই ধরনের দেখিয়ে দিচ্ছি, এগুলো সব খুলে যাচ্ছে, আমাকে পাঠ করতে হবে ভালো করে, তাই জন্য তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। চলো বোমকায় দেখানো হলো, যার যেটা পছন্দ হবে আবার আরো পরে দেখানো হবে। এখন আজকের আপাতত এইটুকুই রইলো। ওই জন্য যার যেটা পছন্দ, ও দাম তো বলিনি, বোমকাই সিল্কের দাম কত হয়ে গেল, সব শাড়ি দেখিয়ে দিয়েছি। বোমকাই শাড়ি যতগুলো দেখিয়েছি প্রত্যেকটা শাড়ির দাম কত হয়ে গেল, 675 টাকা। 675, অনলি 675 দিয়ে এত সুন্দর একটা তোমরা সিল্কের শাড়ি পাবে। 675, ओनली 675, लेकिन प्रीपेमेंट, ठीक है। अगर सीओडी लेना चाहते हैं तब वो प्राइस हो जाएगा 775, ঠিক আছে, 775 টাকা। যদি তোমরা সিওডি নিতে চাও তাহলে 775 টাকা হয়ে যাবে। আর যদি প্রি পেমেন্ট করে দাও, অনলাইনে আগে পেমেন্ট করে দাও, তাহলে 675 টাকাতে তোমরা এত সুন্দর শাড়িগুলো তোমরা পেয়ে যাবে। তোমরা খালি নিজের নাম, ফোন নম্বর আর পুরো অ্যাড্রেস দেবে। আমি যে এই শাড়িগুলোর দাম বললাম, এগুলো যেগুলো আগে আমি দেখিয়েছি বোমকাই সিল্ক, তার দাম। আর এইগুলো যে দেখাচ্ছি এগুলোর দাম এখন আমি বলিনি, এই দেখাতে শুরু করেছি। যদি কেউ পরে দেখছো তাও জানবে যে একটু ওয়েট করো, এরও দাম বলে দেবো। এটা একদম পিওর সিল্কের, একদম ডুপ্লিকেট, একদম দেখো সেমি সিল্ক। যেমন পিওর সিল্ক থাকে, পিওর সিল্ক আবার কিসের থাকে না, বিষ্ণুপুরীর পিওর সিল্ক, সেই পিওর সিল্কের ডুপ্লিকেট আকাশি রঙের মধ্যে পুরোটা হোয়াইট দিয়ে একদম পুরো মানে ব্লক প্রিন্টের মতন করা আছে। लेकिन এটা পিওর ব্লক প্রিंट নয়, এটা प्रिंट হচ্ছে। ये देखिए ब्लॉक प्रिंट के तरह किया गया है। प्योर बिष्णुपुरी सिल्क का माने डुप्लीकेट बनाया गया है, एकदम देखिए सेमी में बनाया गया है। और ये ब्लॉक प्रिंट नहीं है, ये प्रिंट किया गया है। लेकिन आप अगर पहनिएगा तो आपको लगेगा जो आप प्योर पहने हैं, क्योंकि ये काफी नरम है और हल्का है। और এই শাড়িটা আমি বলবো যারা একটুখানি সিরিয়ালটা দেখো, যারা একটু নাটক ফাটক দেখো, তারা ওই যে কি নিম ফুলের মধুতে তোমার পর্ণা, আলোক পর্ণা একদম এই শাড়ি পরেছে, দেখবে ওর কালারটা আমি দেখাবো, যে একদম ওই কালারের যখন দেখাবো না, আমি দেখাবো দেখো ওই কালারের এই শাড়িটা। देखो এটা পুরোটা आंचल है गलो, ये देखिए पूरा आंचल है। ये जो बंगाली सीरियल चल रहा है उसमें भी ये साड़ी पहना गया है, क्योंकि ये सब साड़ी काफी सॉफ्ट है, नरम है, हल्का में है, डेली यूज के लिए है। क्योंकि ये एकदम माने
आप पहनिएगा तो कोई समझ में नहीं पाएगा যে ये পিওর नहीं है। একদম পরে ঝটপট রেডি হয়ে বেরিয়ে যাও, খুব সুন্দর শাড়ি দেখতে একদম। এর আমি ব্লাউজটা দেখাচ্ছি, দেখো এটা তো আঁচল দেখলে, এই দেখো ব্লাউজটার মধ্যে পুরো কাজ করা আছে, ছোট 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 মানে ভি ভি করে পুরো बिंदी का। देखिए इसका ब्लाउज भी पूरा भी में छोटा छोटा মানে ভি में प्रिंट किया गया है, ये प्योर ब्लॉक प्रिंट का नहीं है, ठीक है। চলো এর আমি অন্য কালার দেখাচ্ছি। আর যে কালারটা আলোকপর্ণা পরেছে যারা দেখো তারা তো বুঝেই যাবে যে এটা আলোকপর্ণার কালার, আর যারা আলোকপর্ণার সিরিয়াল দেখো না তাকে আমি বলে দেবো যে এটা আলোকপর্ণা পরেছিল, ঠিক আছে। এইটা একটা দেখালাম, এর দাম বলবো, একটু লাস্ট অব্দি থাকো, একটু লাস্ট অব্দি থাকো, তারপর আমি বলছি দামগুলো, ঠিক আছে। খুব সুন্দর সুন্দর শাড়ি। ওরই দেখো আর একটা কালার, এই কালারটা একদম কি সুন্দর মিষ্টি কালার, একটু দেখো कितना मीठा ये कलर है, एकदम ग्रीन में है लेकिन काफी मीठा कलर है, एकदम सॉफ्ट। इसमें जो भी हम कलर दिखाएंगे सब सॉफ्ट में दिखाएंगे, गर्मी के लिए एकदम अच्छा एक कलर आप बोल सकते हैं, ठीक है जी। देखो एकदम पूरा ওর মধ্যে ছাপটা একটু গাছের মতন ছিল, उसमें थोड़ा ट्री शेप में था, और इसका जो है वो जो होता है ना अल्पना कोल के उसमें थोड़ा डिजाइन किया गया है, अल्पना कोल के में, ठीक है जी। দেখো শাড়িগুলো এত সুন্দর দেখতে না, খুব সুন্দর শাড়িগুলো। এই দেখো এটা হয়ে গেল আঁচল, ये आंचल हो गया, अच्छा। আর এটা হয়ে গেল তোমার ব্লাউজ পিস, ये हो गया ব্লাউজ পিস। দুর্গাপূজার শপিং শুরু হয়ে গেছে, তাই জন্য সবাইকে বলবো ঝটপট ঝটপট দুর্গাপূজার শপিং করতে থাকো জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবের সাথে। জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবে যা যা শাড়ি দেখানো হচ্ছে দুর্গাপুজোকে মাথায় রেখে দেখানো হচ্ছে। এখন থেকে দুর্গাপুজোর যদি তোমরা শাড়ি কেনো তাহলে তোমাদের পুরো ভালো করে হবে, কেন ব্লাউজ সেলাই করতে হবে, ওর সাথে সেটের মতন গয়না পড়তে হবে, তাই জন্য জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবে এই বছর, ওই বছর একটু আমাদের দেরি করে তো আমরা মানে আমাদের তো শুরুটাই দেরি করে হয়েছিল, তো তাই জন্য একটুখানি দেরি হয়ে গেছিল, কিন্তু এই বছর আমরা দুর্গাপুজোর আগেই ঠিক সময়তে, যে সময়তে দুর্গাপুজোর শপিং করা উচিত ঠিক সেই সময়তে দুর্গাপুজোর শপিং শুরু করে নাও জয়মা বুটিকের ফ্যাশন হাবের হাত ধরে। জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাব তোমাদের জন্য আগের থেকে নিয়ে চলে এসছে, যার যেটা পছন্দ ঝটপট ঝটপট করে অর্ডার করতে থাকো, ঠিক আছে। আমাদের व्हाट्सएप नंबर हो गया 8840649319। हम लोग का जॉयमा बुटीक फैशन हब का व्हाट्सएप नंबर हो गया 8840649319, ঠিক আছে। এটা হয়ে গেল তোমার, দেখো এই দেখো শাড়িটা দেখো ক্যাটালগে দেখিয়ে দিচ্ছি, এই ধরনের লাগবে দেখতে, ঠিক আছে। खूब सुंदर देखो उसी का एक ही कलर है, जो आस में देखिए 3 का हम दिखा है, लेकिन तीनों का जो प्रिंट है वो तीनों अलग अलग है। तीनटे देखिए जी, तीनटे प्रिंट কিন্তু আলাদা আলাদা, ঠিক আছে, কিন্তু মানে প্যাটার্নটা সেম হচ্ছে, ঠিক আছে, ওই একই ধরনের থাকবে কালারটা। এই কালারটা একদম দেখো মানে ইংলিশ টোন আমি বলতে পারি, আর ওই মানে একটু মানে কাঠের রং যাচ্ছে, ঠিক আছে, একটু কাঠ হয় না, কাঠের রং যাবে, মানে কাঠের যখন মানে কাটা হয় তখন দেখো একদম এই ধরনের, দেখো কত সুন্দর, সবাই পড়তে পারবে এগুলো। মানে আমার কথা হচ্ছে একটু বয়সওয়ালারাও পড়তে পারে, কম বয়সীরাও পড়তে পারে, কেন এত সুন্দর সফট শাড়ি, একদম খুব সুন্দর শাড়িগুলো, ঠিক আছে। ঝটপট ঝটপট করে অর্ডার করো, কেন এই কালার গুলো একটা করে পিস আছে, পরে যদি বলো যে আমার এই কালারটা চাই তখন অসুবিধা হয়ে যাবে। এই দেখো এমনি করে দিচ্ছি, পরে আমাকে পাট করতে হবে ভালো করে, ঠিক আছে। এগুলো একদম বাজে হয়ে আছে, আমি বিচি টিচি করে দেখাচ্ছি, ठीक है। देखो एक कलर खूब सुंदर, देखिए ये सब कलर एकदम अलग कलर है, और कलर के साथ साथ साड़ी भी अलग है, जो डेली यूज के लिए चाहिए। और हम तो कहेंगे ये सब छोटा मोटा आपका पार्टी वेयर भी हो जाएगा। देखिए ये जो दिखाएंगे वो इस कलर का है, एकदम मॉप कलर का है, साइड एकदम एमनी लगे, ठीक है। देखो এইটা তোমার এইটা হয়ে গেল গ্রিনটা যেটা দেখিয়েছিলাম সেই ডিজাইনটা, इसका जो ब्लॉक प्रिंट है वो जो ग्रीन में दिखाए थे उस टाइप में है, सेम একদম আছে। তোমাদের সবই দেখিয়ে দিচ্ছি, যখন আমি এমনি করে গায়ে ফেলছি তখন যদি তোমরা স্ক্রিনশটটা নিয়ে নাও তাহলে বোঝা যাবে যে হ্যাঁ শাড়িটা। जब हम इस तरह से दिखा रहे हैं, अगर जो कलर आप लोग को पसंद आता है तब आप लोग इसी ऐसे में ले लीजिएगा, तब समझ में आ जाएगा যে यही साड़ी आप लोग को चाहिए, ठीक है। आंचल हो गया, ये ब्लाउज हो गया, कलरটা খুব মিষ্টি কালার,
এইসব কালার খুব মিষ্টি কালার, একদম যে পরবে তাকেই মানে সুন্দর লাগবে। और सब থেকে বড় কথা হচ্ছে ना साड़ी मेंटेनेंस दरकार, ये सब साड़ी का मेंटेनेंस भी उतना जरूरत नहीं है और ना पहनने में उतना दिक्कत है, ना इस गर्मी में आपको गर्म लगेगा। क्योंकि ये सब गर्म के लिए ही ये सब साड़ी अभी निकला है, इसलिए झटपट दुर्गा पूजा में भी काफी गर्म रहता है, इतना भी अगर ठंडा भी पड़ जाए लेकिन तब भी ठंडा नहीं रहता है, हमको तो काफी पसीना देता है। तो उसमें भी अगर दिन सुबह के टाइम में ये सब साड़ी आप लोग पहन सकती है और उसके बाद तो सारा साल आपको पहनना ही है। ठीक है, चलो এইবার আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি পর্ণার শাড়ি। এই দেখো, যে পর্ণাকে দেখেছো সে দেখবে ও আসলে এই ব্লাউজটা সাথে পরেনি, ওর একটু ব্লাউজটা আলাদা ছিল, হোয়াইটের মধ্যে ও নিজের আলাদা ব্লাউজ পরেছে। এই দেখো একদম পর্ণার শাড়ি, এই দেখো এটা পর্ণার শাড়ি, নিম ফুলের মধুতে পর্ণা পরেছে। ঠিক আছে, ও একদম এই কালার, এই ছাপ, এই ডিজাইন। এই দেখো যারা দেখেছো নিম ফুলের মধু দেখো তারা বুঝতে পারবে যে একদম এই কালারে পর্ণা পরেছে, পরে বুঝতেই পারছো যে কত বডি হাগিং, একদম নরম হালকা। ও বাইকে চড়ছে, এদিকে যাচ্ছে, ওকে ধরছে আর তাকে ধরছে, নরম শাড়ি আছে তবে না পরে এতক্ষণ ধরে ঘুরতে পারছে। তাই জন্য তোমরাও নিতে পারো, ঝটপট ঝটপট নাও। একদম দেখো খুব সুন্দর শাড়িগুলো, একদম কি সুন্দর শাড়ি, কেউ বলবে না যে হ্যাঁ এর প্রাইস বলবো, কেউ বলবে না যে এত কম দামে। ঠিক আছে, দেখো পুরোটা आंचलটা देखो কি সুন্দর, ये पूरा आंचल का पोर्शन हो गया और ये देखिए आपका ये ब्लाउज में जाएगा। इसका ब्लाउज थोड़ा बर्फी डिजाइन में, এর ব্লাউজটা একটু বরফি ডিজাইনের আছে। ঠিক আছে, চলো এর দাম এবার বলে দিই। এই শাড়িগুলো যতগুলো দেখিয়েছি তার দাম কত হয়ে গেল? ঠিক আছে, দেখেছো তো? এতক্ষণ আমি বলিনি, এইবার তুমি ওইটা দেখে ঠিক করে জিনিসটাকে বলো। ঠিক করে দেখে বলো। 1 মিনিট দাঁড়াও, আমি এতক্ষণ বলিনি, কিন্তু যিনি আমার দাম বলবেন তিনি ঘুমাচ্ছেন। এখন দাম যখন বলতে বলছি তখন তিনি হোশ আসছে যে দামটা কত। হ্যাঁ, পরে তো আমাকে লোকে বলবে যে না এত দাম বলেছিলে, এত দাম কি করে হয়ে গেল। হ্যাঁ, কত? ঠিক আছে, 660। হ্যাঁ, 660। ঠিক আছে, এই শাড়িটির দাম হয়ে গেল কেবল 660। আর যদি কেউ সিওডি নিতে চাও তাহলে 760 হবে। ঠিক আছে, 770 টাকা। इस साड़ी का प्राइस ओनली 660 रुपया। इस साड़ी का प्राइस, इस टाइप का जो भी हम साड़ी दिखाया है, जितना कलर का दिखाया है, हर साड़ी का प्राइस हो जाएगा 660 रुपया। ठीक है, ठीक है। और अगर कोई सीओडी लेना चाहते हैं तब हो जाएगा आपका 760। ठीक है, আমারটা কি ব্যাটারি কমে গেল নাকি ইউটিউবটা বন্ধ হয়ে গেল কেন কে জানে, দেখি। हाँ, तब हो जाएगा आपका 760। सीओडी लेने से 760, प्री पेमेंट करने से 660। ঠিক আছে, যতগুলো কালার দেখেছি প্রত্যেকটা শাড়ি একই দাম। আজ এতটাই, আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে মানডেতে। ততদিন তোমরা ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। আর যা যা যদি পছন্দ এসেছে তো জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবের যে হোয়াটসঅ্যাপ যে আছে সেই নাম্বারটাতে স্ক্রিনশট তুলে দিয়ে দাও। তোমাদের ঘরে 5 থেকে 6 দিনের মধ্যে শাড়ি পৌঁছে যাবে। जयमा बुटीक फैशन हब का कोई एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस नहीं है। आप लोग केवल स्क्रीनशॉट लीजिए और जितना प्राइस बोला जा रहा है वो उसी प्राइस को आप लोग दीजिएगा और आपके घर में आपकी साड़ी पहुंच जाएगा। खाली आप लोग को ये बताना है कि आप लोग प्री पेमेंट करना चाहते हैं क्या सीओडी लेना चाहते हैं। सीओडी लेने से हर साड़ी का जितना प्राइस बताया हम बता भी दिए हैं, सीओडी का कितना प्राइस तब भी बता देते हैं। जो एक्चुअल प्राइस रहता है सीओडी लेने से 100 रुपीज एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। ठीक है, तो बस उसी को आप लोग पेमेंट कीजिएगा, शिपिंग चार्ज और कुछ नहीं देना पड़ेगा। अपना नाम, फोन नंबर, पूरा एड्रेस और पिन कोड जरूर से दीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर हो गया 8840649319। इतना में दे दीजिए, आपके घर तक आपका साड़ी पहुंच जाएगा 5 से 6 दिन के अंदर में। ठीक है, आज के এতটাই, আবার মানডেতে দেখা হবে। নমস্কার, শুভরাত্রি, ভালো থাকবেন, সাবধান से रहिएगा। गुड नाइट।